ADC hafango asokmani yagolo hasten joto village committee no sabaye ketalke village development committee khawoi abono tuidulna ni bage kaisa notification tiklaimani ADC hafang fiaba ADC hafang bai tiklai jak on notification no nugoi kepala mokol achai kha haste hafangni haste hafango tongtei bahake hasten joto village committee buinia fawo soginai abono tui srai khe khabai gosri naharmali haste hafang Aboni yagolo haste hafangni bukhaktei lai thangnai first match halmario BSC chairman ni bisingtei se village development committee namjaknai henoi aboni yagolo haino high village development committee no tei gazette notification tiklaimani ADC hafang fiaba lai thangnai 31st match halmario haino high notification tiklaiye ADC hafangni bai tiklaijak gazette notification no cancel saklaikha haste hafang Village Development Committee no tei paitak phasingo tongo haste hafang tei ADC hafangni telkar choba ADC hafang bai tiklaijak gazette notification no cancel saklaye haste hafangni bukhak notification tiklaijak mani patimung no tei paithago darbar no go thangnani damrok mung rakha tipra mothani EM Onimes Deparma Krak saldi borok khumlungni EM tangnogo kaisa kokthom pandani bisingtei o damrok mung rakha tipra mothani haste tangphang EM Onimes Deparma Jotono hambai Mia 31st May 2021 Tripura State Government ni Additional Secretary Diriang signature ruoi kaisa memo diklaika a memo Rajya Sarkar Saka je nominated Village Development Committee ADC Gothon Klairimani 587 Village Development Committee Sung ADC ro Katal or Administration Paimani Pore Gothon Klaijak Mano Borok Sao legally abo chaya abo illegal abo kuno rules so kari Sung Saran Muzungu state government no ADC it means it is 6th schedule autonomous district council Rajya Sarkar ni tolani kuno kaisa institution yabo bo ekta autonomous independent kaisa institution state government ADC ni internal kuno matter interfere klaimanya bo bini Rajya Sarkar ni samung bosalu bimano but whatever notification chini rules regulations ti chung declare klaimani announcement klaimani bono interfere klaiye palta kuno notification rinani abo state government ni kuno ektiyaro kore the state government administration must know about it top IAS officers Tripura civil service officers legal experts, you all must suggest the government of Tripura that state government or any other government intentionally or non-intentionally they cannot directly interfere in the matter of autonomous district council because autonomous district council itself is a constitution. Orochung 163D rules no use klaye samungo panangai village development committee sangothon ma khlaika norok joton chiu je March maso jokon elected village committee ni mead pai thanga aro koek mas borok administrator chongai village committee no tabu BJP ebong IPF tini sarkar chalobito aro জনগণ ni kuno kok sajaglia জনগণ ni kuno voice career elected kuno government kuno administration ADCO karini bagai Rajya Sarkar bini muchungti administrator riklaika but now Tipra motha jokon power of haike ADCO now we can exercise the rules and regulations power act whatever is within 6th schedule area apuno sang klaiman hoy Constitution bisingtin klaika 163 dino tui chini CM is empowered to form any kind of committee 1993 obo ahi klaino Tripura rajyo
ভিলেজ কমিটি গঠন খাইজাকা ইয়ার 2000 হব ভিলেজ কমিটি গঠন খাইজাকা 163 ডি রুলস নো ইউজ খাই এবং মনতেই স্টেট গভর্নমেন্ট যখন जोंनो हमका চিনি কয়েকটা বক্তব্য দङ जों मा सालायनाय उपमुख्यमंत्रीनि केबिन ও এডিসি নি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নো রগৈ দুইবার বৈঠক हमका প্রথম বৈঠক বরক সাকা জন্য যে দিস ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি মনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন এডভাইজারি নেচার আরো তনি আবুনি বরনো जों কাইসে করিজন নাম বতুকা বরনি রিকোয়েস্ট নো जों मानि आफान जों खामो किंतु जों बरक बे हालक गाहामबो दंनानि बागै we don't want to go in any kind of confrontation with the state government halok gahamni bising tongai borok bai yak tonglai no जों samung tangnan bagai जों kaisa korijan nam to korijan nam जों saka je village development committee bo a village je samung rogo monitoring khaiman nai এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রপোজাল রিমান নাই ভিলেজ সেক্রেটারি নো সাজেশন রিমান নাই টাইম টু টাইম মিটিং খাইয়াবানো ওয়ান্স ইন 15 days গ্রামনি ভিলেজনি বড়গ্রুপনি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলানো তুই কক সালাইমান নাই ব সামুং খাইজাক নাই আমনো প্রস্তাব রিমান নাই जों हाइक्लाय কাইসে করিজান নাম তো বুকা এবং সাকা যে ও ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নো টাইম টু টাইম অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অথরিটি বর্ণ গাইড খাইনি লরতাম সায়া তংখা বাই তিনি जों স্টেট গভর্নমেন্ট নো সারান মুজুম নরক যতবার जों বাই ডিসকাশন নাইকে जों ডিসকাস লাইকাই নরক জানাইমা जों আপনো সাকাওকে মো অ্যাডভাইস সিমিসে খাইনাই মনিটর সিমিসে খাইনাই কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বরক নাহার গ্লাক जोंआबो साका तारपरेबो এইভাবে স্টেট গভর্নমেন্ট মিয়া কাইসা মেমোরেন্ডাম রবই অব আহিকলাই মো ইলিগেল মো লিগেল ইয়ান सामानि जों ताबुक सिनि थानि जोंबो आइन गाहामनो सिउ जों आइन सिउइनो आइननि बिसिंतिनो अमनो खाव जों ताबुक स्टेट गभर्नमेंट नि मो मेमोरेंडम नो चैलेंज खलाई जों कोर्टआव थांनाय এবং চিনি যারা এডিসি বিসিংও তংনাই তাকুতে বহুত সংগ্রহ गोबां তিনি প্রশ্ন আজাইজাক বংবখাও অমনতেই गोबां প্রশ্ন খাইনানি কোনো দরকার করে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে আংসাও বরংনি একটিয়ারও করে কিন্তু বরং জোরপূর্বক কমনো और एडिसि नि सामुंखुमुंग बरक इंटरफेयर खालाय दङ এবং মনতেই जों কোর্টও চ্যালেঞ্জ খাইনি আছে কোর্ট উইল ডিসাইড নাম্বার 1 নাম্বার 2 जों दाक्ति खाय इलेक्शन बो खायदिन साखापर जों बुटो जिदिमान परेबो विलेज कमिटी तो जतन एडिसि बिसिं एडिसि नि फातार हे पंचायत तो जों कोनो धरনের रुल्स प्रयोग खाय कोनो विलेज डेभलपमेंट कमिटी बा पंचायत डेभलपमेंट कमिटी जों खाया राज्य सरकार नि तामो हेडेक एडिसि बिसिं जों बुट जिदिमानि परेबो बर विलेज नि क्षमता चिन्तानि रिनान नाया तामो कारण दिने आं मैथुख्लायनान मुजुंगर राज्य सरकार नो बा त्रिपुरा राज्यनि जारा शिक्षित गण्यमान्य व्यक्ति जारा लिगेल एक्सपार्ट बुद्धिजीवी बरनो सानान मुजुंगो द बांग्लादेश को हाइनो खागि पाकिस्तान दंपुरो 1971 आवामी लीग विपुल भोटे जयलाभ खाइमानि परेबो तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान नि जे शासक पाकिस्ताननि शासक आयुब खान निनी आवामी लीग नो क्षमता हस्तांतर खायानि बागिनो किन्तु 1971 भारत युद्ध खालायै 30 লক্ষ বাংলাদেশনি বড়গ্রক শহীদ খালাयै आरो शहीद दोंनि तिनि बांग्लादेश एक नतून राष्ट्र जन्मंगा आं राज्य सरकारनि कर्णधार रं सानान मुजुंगो चिनि हास्तेनि चिनि ताकुते बुकसं सानान मुजुंगो এইভাবে যে তিনি রাজ্য সরকার এডিসি যা খাইনান মুজুঙ্গো আবনো বাধার ইমান বাগিন কিন্তু তিনি তিপ্রালেন গ্রেটার তিপ্রালেন আহিরগি দাবি কাসাই ফাইবাইছে বিনি বাগেই তাকুগ্র
মনি সলিউশন তখনই থাকি নাই যখন जों গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাননাय এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডनि যে বিদ্রোহ যে আন্দোলন আবু কিন্তু রাজ্য সরকার দিমো কেবেং মুংনি বিসিংতিनो কিন্তু চেংজাক নাই जों খাবাইনা কোনো কক করে একদিকে जों কোর্টও লড়াই খাইনাय এবং কোর্ট চিনি পক্ষেনো রায় দিনাय আবু চিনি কনফিডেন্স দङ কারণ जों আইনनि বিসিংতি ख्लायबाय বংনি কোনো এখতিয়ার করে তারপর বরক ख्लाय जों বরক বাই কক সালাইখা এক দফা দুই দফা আলোচনা ख्लाय কক পাইলে যেগনি বিসিংগ পর্যন্ত তিনি বড় করো আইক্লাই যে একটা মেমোরেন্ডাম তিখলাইমানি ও দিদি আংনি বিসিংতে আমার সম্পূর্ণ আপত্তিকর আপত্তিজনক এবং মন বিরুদ্ধে जों স্ট্রং স্টেপ নাহারনান বাগै जों চংলাই দংতা কোনো ওয়ানানা করে এবং যারা তিনি বেআইনিভাবে যে কোনো কিছু এডিসি বিসিং খাইনে নাইরল আইয়ুব খান বাই আওয়ামী লীগনি শেখ মুজিবুর রহমাননি ককনাং মুইদুকলাইরেন মুজুমাই বড় কাসুগই দংলাক जोंबो आसुक दंलाक आंदोलन चलने विद्रोह चलने चिनी नाहारमुं चिनी सम्पूर्ण स्वतंत्र कायसा राज्य गठन खायना अब नांगै दंखायसे तांगै नां तिनी जारा जोंनो गसिया बरक बरक निश्चय बुजिनाय तांगै अम ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড नां दंखायसे दाखुब्रक दिनिन बागै मुसुकनो चिनी नेक्स्ट जे डिसिसन दं जों टाइम टू टाइम प्रेस नि बिसिंति फाय जों हास्तेनि दाखुबदै बुसंनो जों सानो पाइथागो विलेज डेभलपमेंट कमिटी नो तये बियांग नि तै बियांग फाइसिंगो गयरक आबो जरानो कक सासिनाय फियाबा विलेज कमिटी सेक्लाइमानि पार्टी मुंगो एडिसि हाफांग ते हास्ते हाफांग नि कसारो जों जारकलाइनानि नांका हास्तेनि टंक संलुकुरक खुमलुं निसिमि अमूल्यनि ककथम चिनि खरां।